ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಂತೆ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರಾದ ಫೈಜುಲ್ಲಾ ರಜಾ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹಳೇಡ್ತೂರೆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಖಾದರ್ ಲಿಂಗಾವಲಿ ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಜಲಾಲ್ ಶಾ ವಲಿ ಅವರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಬಿ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಂಖಡರಾದ ಶೇಖ ಹುಸೇನ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المباركة الفاتحة الحمد لله خداوند قدوس سارے جہان کے پالنہار تیرے عطا کردہ توفیق سے ہم سب تیرے بندے، تیرے نبی کی امتی، تیرے مخصوص کلام اللہ کی صورتوں کی تلاوتیں کی، فاتحہ خوانی کیا، درود پاک پڑھا، کل درود خوانی ہوئی، محاضر تبرکات کا انتظام کیا گیا، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی ہم سے غلطی لغزش خطا ہو گئی ہو مولا نبی آل نبی کے صدقے سے ہماری ساری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما. ان صحیح کا ثواب ہم سب کی جانب سے، اہل محفل کی جانب سے، تیرے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما. مولا نبی کے صدقے سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین،
حسنین کریمین خاتون جنت اولاد رسول خاندان رسول پنجتن پاک اشرا مبشرہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ حضور غوث سمدانی قطب ربانی قندل نورانی شاواز المکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ سرکار الہند عطائی رسول خواجہ خواجگان سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما۔ مولا سیدنا نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر حضرت بختیار کاکی سیدنا صابر پاک حضور وارث پاک سیدی سرکار اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما۔ مولا اس کا ثواب مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حضرت آدم سے لے کر اب تک اس دنیا میں جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین جہاں جہاں رام فرمائے تمام کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما۔ خصوص بالخصوص مولا پروردگار رب العالمین ان سب کا ثواب مولا کریم پروردگار رب العالمین خداوند قدوس خصوص بالخصوص مولا محافظ کی آن نگر، محافظ کی آن نگر، بادشاہ کی آن نگر، سردار کی آن نگر حضرت سیدنا عبد القادر لنگاولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں پیش قبول عطا فرما۔ سیدنا جلال شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما۔ سیدنا غیب شاہ ولی بندہ نواز گیسو دراز تمیم انصاری توکل مستان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ کل انبیاء کرام، کل اصفیاء کرام، کل دربشان، کل فقیران، کل مومنین، کل مومنات، کل مستوین، کل مسلمات کی ارواح کو پیش قبول عطا فرما۔ ہم سب اہل خاندان کے خاندان سے ددیال سے نریال سے جتنے بھی مرحومین جا چکے ان تمام کی ارواح کو پیش قبول فرما۔ ہمارے کے آن نگر کے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین تدفین سارے مرحوم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر مولا تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ مولا ہم سب کو سیدنا عبد القادر لنگاولی، سیدنا جلال شاہ قادری، سیدنا غیب شاہ ولی کا صدقہ عطا فرما۔ صدقہ رسول سے ہم سب کو ملان نگر میں رہنے والے تمام مسلمان اسلام کو خوشحالی زندگی نصیب عطا فرما۔ سبوں کے گھروں میں سے پریشانیوں کو دور فرما۔ کسی کے گھر میں رشتہ دار میں دوست احباب میں بیوی بچوں میں اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو سیدنا عبد القادر لنگاولی جلال شاہ قادری کی نظر کرم سے ہر بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جان لیوا بیماریوں سے محفوظ عطا فرما۔ جتنے بھی مولا میرے بھائی مولا یہاں پر آتے ہیں مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا سبوں کے دامن کو گوہر مراد سے مالا مال عطا فرما۔ مولا تو رحیم ہے، ہم سب کے اوپر رحم فرما، تو کریم ہے، مولا کرم کے فیصلے عطا فرما۔ اے مولا کریم پروردگار رب العالمین خداوند قدوس، آج ہمارے ریاست کرناٹک کے وزیر اعظم عالی جناب سدرامیا کا آج جنم دن ہے، مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم پروردگار رب العالمین خداوند قدوس رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ان کو عروج عطا فرما۔ اے مولا ان کو آنے والی ہر مشکلات سے محفوظ عطا فرما۔ اے مولا کریم پروردگار رب العالمین خداوند قدوس، ہمارے عالی جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب کی بھی مولا 1 تاریخ کو جنم دن تھا، ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے مولا ان سے تعلق رکھنے والے محبت رکھنے والے جتنے ہیں مولا ان سب کی بھی عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کو بھی خوشحالی زندگی نصیب عطا فرما۔ اے مولا کریم پروردگار رب العالمین خداوند قدوس، ہمارے شہر میسور کے وقف بورڈ کے چیئرمین عالی جناب عزیز اللہ اجو صاحب، ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو بھی مولا آنے والی مشکلات سے محفوظ عطا فرما۔ ہمارے کے آن نگر کے تعلق کے MLA صاحب عالی جناب ڈی روی شنکر صاحب کی بھی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو بھی آنے والی مشکلات سے محفوظ عطا فرما۔ اس کے علاوہ مولا ہمارے ریاست کرناٹک میں جتنے بھی مولا کریم بڑے بڑے عہدے میں رہنے والے لوگ ہیں مولا ان سب کی بھی عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کو بھی خوشحالی عطا فرما۔ عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، عالم اسلام کی مسلمانوں کی نگہبانی عطا فرما۔ ہمارے ریاست کرناٹک میں خوشحالی عطا فرما، ہمارے ریاست کرناٹک کو مولا آنے والی ہر مشکلات سے محفوظ عطا فرما۔ مولا بری نظر سے اس ریاست کرناٹک کی حفاظت عطا فرما، ظالموں کی ظلم سے، شیاطین کی سر سے، حاسدوں کی حسد سے، جلن خوروں کی جلن خوری سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے مولا ریاست کرناٹک کی حفاظت عطا فرما۔ اے مولا اس محفل خیر میں جتنے بھی میرے بھائی
भाई बुजुर्ग मर्द औरत बच्चे बच्ची यहाँ पर आए हुए मौला तू सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमा। ऐ मौला तू सबको सैयदना अब्दुल कादिर लिंगावली जलाल शाह कादिर गैब शाह वली की फैजान से हम सबको माला माल अता फरमा। ऐ मौला हम में से अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। हम सबके कारोबार में, कामकाज में, रोजी रिस्क में, तिजारत में, दुकान में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा। जितने भी मेरे भाई मौला इस फातिहा खानी में शिरकत की है मौला तू सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। सबों की इज्जत की, आबरू की, जान की, मकान की, आल औलाद की, बीबी बच्चों की, ईमान और अकीदत की हिफाजत अता फरमा। मौला हमारे के आम नगर के मुसलमानों के घरों में, कारोबार में, तिजारत में खूब बरकत अता फरमा। सबों के घरों में खुशहाली अता फरमा। सबों की इज्जत की, आबरू की हिफाजत अता फरमा। ऐ मौला जो मांगा है तेरी बारगाह से तेरे नबी का सदका वो भी अता फरमा। जो मांगने से रह गया हो मौला तेरी बारगाह से मांग ना पाया लेकिन दिलों की राजों को जानता है, जिसकी दिल में जो भी जायज मुरादे तमन्नाएं इल्तिजा लिए आए मौला तो सबकी दिली जायज तमन्नाओं को नबी के सदके से पूरा अता फरमा। मौला हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को नबी आले नबी के सदके से अपनी बारगाह रबूबियत में कबूल अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ಸರ್ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಅಜೀಜುಲ್ ಅಜ್ಜೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗೂ ಸರ್ವ ಸಮಾನದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಅದರ ಆಚರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ KNR ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯಡ್ತರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಡಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಸಾಹೇಬರು, ಅವರು ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ, ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸಹಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದಿರೋ ಥರ ಇದು ಅವರ 2ನೇ ಅವಧಿ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅವರು ಇದ್ರ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪಡೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ
ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಅವರು ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಕಮಿಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.